بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم من جديد أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو من أجل مواصلة تصحيح اختبار ولوج الإنصام لسنة 2014. إذن فسنخصص إن شاء الله هذه الحصة إن شاء الله لتصحيح السؤال رقم 5 من هذا الاختبار. إذن بالنسبة لا question 5, soit A appartient à l'intervalle 0 pi calculé, donc le nombre D est égal à le produit de K égal à 1 jusqu'à N de cosinus A sur 2 à la puissance K. Donc كتلاحظوا معايا بأن هذا الجداء ليس يعني بسهل. إذن وبالتالي أولا وقبل كل شيء بالنسبة لتلاميذ يعني الشعبة يعني علوم تجريبية وكذلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية، فربما يعني أغلب التلاميذ لا يتعاملون مع هذا الرمز. إذن لذلك يعني غادي نحاول باش نشرح لكم هذا لو برودوي هذا اش كاين. دونك اون جينيرال يعني إلا عندكم دونك هذا الرمز هذا لو برودوي دو كا جوسكا دو كا إيكال 1 جوسكا ان مثلا ديال واحد النومبر مثلا أكا. دونك هاد الحالة اش كيعني هذا؟ كيعني بأن لو برودوي ديال هاد النومبر ان فوا، يعني جداء العدد ان مرة، لأن عندكم كا إيكال 1 جوسكا ان. Ça veut dire quoi? Ça veut dire A1, donc غنعوضو هنا كا بواحد فوا A2 فوا A3 فوا إكسيتيرا فوا AN. داكوغ؟ هذا هو إكسبليكاسيون ديال هاد لو برودوي. يعني ضروري نكونو عارفين هاد المسألة بعدا إلا بغينا نجاوبو على هذا. Ça veut dire هنا في هاد الحالة دي اش كتعني؟ كتعني بأن كوسينس ديال A sur 2 à la puissance 1 fois cosinus de A sur 2 à la puissance 2 fois etc. حتى نوصلو ل n. داكور؟ يعني حتى نوصلو ل cosinus A sur 2 à la puissance n. داكور؟ دونك هادي أول حاجة تكونو عارفينها. دونك دابا عاد غنمرو دابا باش نجاوبو على لا كيسيون ديالنا. دونك هنايا أول حاجة يعني كتلاحظوا بأن هاد لو برودوي هذا يعني إلا جينا هنايا وحسبناه ديريكتومون كتلاحظوا بأن ما يعطيناش يعني شي اختزالات معينة، يعني ما يكونش اختزال، لأن الفكرة اللي تكون عندنا أننا نحاول هاد الصيغة هادي تكون تختزل. داكوغ؟ دونك هنا اش غنستعملو واحد لا فورميل، واحد العلاقة. كما كتعرفو بأن سينيس دو زيكس تيغال à quoi? تيغال à 2 cosinus x fois sinus x. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus x est égal à quoi? Est égal à donc sinus de x, d'accord, sur 2 sin x. Ok? Alors, نحاول نكتبو هاد l'expression ديال cosinus A sur 2 sous forme ديال sinus ou sinus de x مع sinus x. دونك إلا خدينا x تيغال A sur 2K تولي عندكم cosinus A sur 2 à la puissance K est égal à quoi? Est égal à sinus 2 fois A sur 2 à la puissance K sur 2 fois sinus A à la puissance sur 2 à la puissance K. D'accord? Voilà. Donc, ce qui entraîne, donc كتلاحظوا بأن 2 مع 2 donc ممكن نكتبوها على هاد لا فورم هاد. donc تيغال sinus donc A إلا بدنا تجي هنا تولي لا puissance moins 1 2 K moins 1. d'accord? 2 à la puissance K moins 1 sur 2 sin A sur 2 à la puissance K. donc هادي باش غنخدموها دابا هاد لا فورم هادي. داكوغ؟ هاد لا فورميل باش غنخدم، أو هاد لا فورم هادي هاد الشكل هذا هو باش غنخدم. دونك غنجي لهنايا ألوغ دي تيغال à quoi? donc d
D ديالنا إلا خدمنا دابا هاد لا فورميل هادي دونك دي est égal au produit de k égal à 1 jusqu'à n ديال cosinus لاحظوا معايا دونك cosinus غنبدلوها بهاد لا فورميل هادي دونك sinus a sur 2 à la puissance k moins 1 sur sin a sur 2 à la puissance k. D'accord? Voilà, très bien. Donc هنا كتلاحظوا بأن غادي نحسبوا على واحد السيري تيلسكوبيك. السيري تيلسكوبيك يعني اللي هي ممكن نختزلوها دائما. فوالا دونك إلا جيت دابا حسبت هادي دونك دي كما شرحت لكم في السابق دونك سيغ دو فير اتونسيون كاين واحد دو هنايا سيغ دو باش ما نساوهاش. تري بيان دونك دي تيكال سين لاحظوا معايا هنا إلا خدينا ك إيكال 1 غتولي هنا أ سيغ دو على بويسونس دونك زيرو داكوغ حيت ك موان 1 1 موان 1 غير زيرو سيغ 2 فوا سين أ سيغ 2 داكوغ حيت 2 على بويسونس 1 فوا سين أ سيغ 2 à la puissance 1, d'accord, sur 2 sin A à la puissance, donc fois 2 sin A sur 2 à la puissance 2, d'accord, fois sin A sur 2 à la puissance 2, fois 2 sin A 2 à la puissance 3. D'accord? Donc, fois, donc je peux effacer là. D'accord? Je vais comme la question d'Yanna. Tu m'as déjà l'espace. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner, etc., etc., jusqu'à n. Donc, il y a sin A sur 2 à la puissance n moins 1 sur 2 sin à la puissance, donc sur 2 sinus A sur 2 à la puissance n. Très bien. Donc, غادي تلاحظوا معايا بأن عندكم هنايا دي سامبليفيكاسيون. فوالا دونك هادي هادي sin A sur 2 sin A sur 2. فوالا هادي 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 حتى هي تمشي مع وحدة اللي غتكون هنا وعاوتاني لاحظوا معايا بأن هادي حتى هي غتمشي مع وحدة اللي غتكون هنا. غتبقى لكم دونك دي غتبقى لكم هادي شتيها دونك غتبقى لكم سين أ sur de la puissance 0. La puissance 0 هي 1. D'accord? Voilà. هنا تبقى فوا كوا. دونك هادشي كنتختزل. دونك هنا ممكن نديرهم في سطر واحد. لاحظوا معايا بأن عندكم هنا 2 شحال عندكم من فوا؟ عندكم n فوا. حيت عندكم k égale 1 jusqu'à n. Donc 2 fois 2, donc ça va donner 2 à la puissance n. D'accord? غتبقى لكم عاوتاني هادي. Sinus A sur 2 à la puissance n. Donc, il y a D, donc D, alors D est égal à sinus de A sur 2 à la puissance n fois sinus A sur 2 à la puissance n. Voilà, c'est ça la réponse.